kuhusu hizi ofisi zetu za soko. Daktari alifika mahali akakuja akasifunga, na alisifunga ni kwa sababu septic tank ilikuwa imejaa, na wakati ilijaa ikawa inaachilia uchafu mpaka katika manyumba za watu ambao wako around hapa karibu, na ikawa inaanza hata kukose magonjwa kama cholera, inaanza kuambukizwana katika biashara, katika wafanyabiashara wetu. Kwa hivyo sisi tunaomba tu ya kwamba tumejaribu kuandika mabarua kwa ajili ya county government kutusaidia, lakini vile mmesikia viongozi wenzetu wakiongea, mambo ya serikali inaenda polepole. Sanitation block yenye iko hapa Dina Market. Hii sanitation block imekuwa na issues na imekuja mpaka ikafika kiwango yenye imefungwa kwa sababu ya overflowing ya septic tank. Na hiyo overflowing ime raise eyebrows kwa wafanyabiashara na wale watu wa society wenye wanakaa karibu na hii sanitation block, kwa sababu inawezekano watu wetu wa Kenya vile walikuja wakajenga hii sanitation block, kulikuwa na error fulani engineer alifanya, kwa sababu kuna maji yenye na overflow na inaingia hiyo septic tank, of which imejaa yenye haiwezi tumika tena. Kupitia kwa hiyo afisa wa afya alikuja akaifunga, na imeleta mchepuko mbaya sana katika soko hii ya Dina. Imeleta maneno mingi kwa sababu watu kujisaidia imekuwa ngumu, na hawa watu wanatosa ushuru kwa county government of Bungoma. Sasa tuko hapa tunaomba ya kwamba mfuatili yoyote wa Bungoma county government kama anaweza kuja kutusaidia atusaidie, alafu society ya Dina pia ikue sawa, ni kwa sababu wanatoa ushuru kila wakati. Kwa hivyo mahali ambapo tumefikia hatuna mbele wala nyuma, na tumefanya hesabu kurekebisha hizi ofisi na kufuruta uchafu kwa septic tank iko over 150,000. Na hizo pesa ofisi ya soko haina. Kwa hivyo tunaomba tu ya kwamba kama kuna mfadhili mahali anaweza kuona ya kwamba hii mradi inaweza kusaidia wafanyabiashara wa soko, tunaomba tu ya kwamba ajitokeze na atusaidie kupitia kwa ofisi ya soko, atusaidie ili turekebishe hapa mahali hizi ofisi siende kufanya. Maana zaidi na market imekuwa kama Kawangware kule Nairobi. Ukitembea unapatana na uchafu kwa Beba Park. Ukitembea unapatana na uchafu kwa Karabati. Sasa unashindwa hii vitu nayo inaenda namna gani? Kwa hivyo tunawaomba tu ya kwamba kama kuna mfadhili mahali aje atusaidie ili hivi vitu ikuwe unlocked na siendelee kusaidia na kufanya kazi katika soko yetu. Na vitu za serikali vile mnaelewa zinaenda polepole. Hatuwezi sema hawafanyi kazi yao kwa wakati, lakini vitu za serikali zinachukua muda mrefu sana ndio zikamilike. Kwa hivyo vile watu walikuwa wanasikia hii manunguniko ya wafanyabiashara wamekosa pa kwenda choo, imebidi wafadhili waingilie kati, waone wanaweza okoa watu wao kwa shida yenye iko. Sasa sisi tunaomba kama mfadhili yeyote ako karibu na sisi akuja asimame na sisi, ili sisi watu wetu wasipate magonjwa kama cholera hii wakati wa mvua na diarrhea na vitu zote.